welcome back to English lesson with Miss Kiki. Today we are going to continue our lessons. Hari ini kita akan kembali belajar dengan topik yang baru tentunya, yaitu mengenai gratitude and then apologizing. What is gratitude expression? What is apologizing? We are going to find out through this video. Let's get started. So today's topic is our expression of gratitude and expression of apology. Hari ini topik kita adalah ungkapan berterima kasih dan ungkapan meminta maaf. We start from definition. Kita akan mulai dari definisi. Expression of gratitude is an expression that we use to show grateful feelings to other people. Ungkapan berterima kasih adalah ungkapan yang kita gunakan untuk mengungkapkan perasaan terima kasih atau syukur kita kepada orang lain. While expression of apology is an expression that we use to apologize for something we have done which causes discomfort for other people. Sedangkan ungkapan meminta maaf adalah ungkapan yang kita gunakan untuk meminta maaf atas sesuatu yang sudah kita lakukan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain. So we can conclude expression of gratitude itu berterima kasih. Expression of apology adalah meminta maaf. We go to the examples. These are the examples of expressions of gratitude. So you can say, thanks. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. I'm grateful you came to my party. Saya bersyukur kamu datang ke pesta saya. Thank you very much for your help. It means a lot to me. Terima kasih banyak atas pertolonganmu atau bantuanmu. Itu sangat berarti bagi saya. So you can use all these expressions of gratitude to thank someone. Jadi kita boleh menggunakan ungkapan gratitude ini untuk berterima kasih kepada orang lain. Now, usually there are some responses for gratitude expression. Biasanya ada responsnya ya. Kalau dibilang thanks, ya kita katakan glad to help. That's okay. My pleasure. Don't mention it. Glad to come. It's alright. You're welcome. Most common we use you're welcome as the response of gratitude atau thanks gitu ya. Biasanya yang kita sering pakai ini you're welcome ya. We go to apology expressions. To apologize you can say sorry. I'm terribly sorry. Sorry for losing the CD. It's my fault. I apologize. Itu kesalahan saya minta maaf. Please forgive me. I'm sorry for coming late. Saya minta maaf karena saya datang terlambat. Responsnya ya, kalau ada orang yang minta maaf, you can say, no problem, never mind. It doesn't matter. Don't worry about it. That's alright. Okay, now we go to dialogues. First expression of gratitude. This is the conversation between a mother and her daughter. Happy birthday Yuka, this is for you. Selamat ulang tahun Yuka, ini untukmu. Thank you mom. You're welcome. Still expression of gratitude atau expressing gratitude. This is the conversation of two friends. Sal, can I borrow your eraser? Sal, dapatkah saya meminjam penghapusmu? Sure, here it is. Tentu, ini dia. Thank you. Jadi di sini si anak laki-laki ini menggunakan gratitude expression thank you. Lalu si anak perempuan ini tentu saja akan meresponnya dengan menjawab you're welcome. Now we go to apologizing, meminta maaf. This is a conversation between a boy and his mother. Ini percakapan antara seorang anak laki-laki dengan ibunya ya. Sorry mom, I broke your vase. Maaf bu, saya memecahkan vas bungamu. That's alright, be careful next time Theo. Tidak mengapa, hati-hatilah lain kali Theo. Alright mom, baiklah bu. Okay, now we go to next example. Lucy, the grade on your exam is bad and that's because you played too much. Lucy, ujianmu nilainya buruk dan itu karena kamu bermain terlalu banyak. Atau terlalu banyak bermain ya. I'm so sorry mom, saya minta maaf bu. Okay, you must study hard from now on. Okay, kamu harus belajar keras mulai sekarang. Yes mom, I promise. Ya bu, saya janji. Promise ini janji. Okay.
I hope that you understand about gratitude expression and apologizing. Now we go to practice. I prepare for you several questions. We are going to practice this together. Nah, Miss harap kalian sudah mengerti ya penjelasan mengenai gratitude expression dan juga apologizing. Di sini Miss sudah siapkan beberapa soal. Mari kita akan membahasnya dan kita akan latihan bareng-bareng ya, sama-sama. Miss Helen wishes Dayu good luck for her upcoming English test. What does Dayu reply? Nah, di sini ada percakapan ya Miss Helen. Good luck with your English test, Dayu. Lalu, kira-kira apa yang Dayu sampaikan di sini? A. Good morning, Miss. B. Goodbye, Miss. C. I'm sorry, Miss. D. Thank you, Miss. Oke, tentu saja di sini jawabannya harus D, ya, atau D. Thank you, Miss. Karena kita mengucapkan terima kasih atau Dayu mengucapkan terima kasih kepada Miss Helen yang sudah berbaik hati ya. Oke, next number 2. Edo comes late to school. What does Edo say to Mrs. Vina? Edo datang terlambat ke sekolah ya. Kira-kira apa yang dikatakan Edo kepada Bu Vina? Edo berkata, good morning Mrs. Vina, blank blank blank. Mrs. Vina bilang, morning Edo, why were you late? A. I'm grateful. B. I'm happy. C. I'm sorry I'm late. D. Goodbye. Di sini kira-kira bagaimana? Tentu saja yang paling cocok atau sesuai adalah C. I'm sorry I'm late ya. Di sini Edo tidak enak hati ya, maka dia mengucapkan maaf karena dia sudah terlambat. Next practice, complete the following dialogue with the correct expression of gratitude and apology and also their responses. Kita akan melengkapi dialog ini dengan ungkapan yang sesuai dari berterima kasih, meminta maaf dan juga responsnya ya. Contohnya, ini sudah number 3 ya. Daughternya bilang, thank you mom. Mother will reply, you're welcome. Mother and Reva ya. Have you cleaned the floor, Reva? Reva will answer, blank blank blank, I haven't. Sudahkah kamu membersihkan lantai? Reva, lalu Reva bilang titik-titik gitu, I haven't, saya belum. Berarti kira-kira bagaimana? Ya, kita boleh jawab, I'm sorry mom. Dia meminta maaf karena dia belum mengerjakan apa yang ditugaskan oleh ibunya atau mamanya. Your friend invites you to come to her party. What will you say to express your gratitude? Temanmu mengundang kamu untuk datang ke pestanya. Apa yang akan kamu katakan untuk mengungkapkan ungkapan syukurmu? Boleh kita jawab seperti ini ya. Answer. Thank you for inviting me to your party. Okay. Terima kasih untuk mengundang saya ke pestamu. Ini kita berterima kasih ya, karena kita diundang ke pestanya. Now we go to make dialogue based on the following situations. We go to number 6. You apologize to your friend because you forget to bring your friend's book that you have borrowed the other day. Kamu meminta maaf kepada temanmu karena kamu lupa membawa buku temanmu yang kamu pinjam di hari yang lain atau kemarin gitu ya. Okay, you can say, remember this is making dialogue ya. Ingat ini adalah membuat dialog. Kalau membuat dialog berarti kita tulis siapa yang ngomong. Contohnya Lia dan Jen ya. Lia itu misalnya namamu. Jen, I'm so sorry, I forgot to bring your book. No problem, you can bring it tomorrow. Okay, jadi kan you apologize, you-nya di sini Lia ya. Dia katakan, Jen, saya minta maaf ya, saya lupa untuk membawa bukumu ya. Case-nya atau situasinya, you forget to bring your friend's book ya. Jen lalu berkata, no problem, you can bring it tomorrow. Nih, dialog yang lain yang harus kita buat adalah, your mother has just made your breakfast, you say your gratitude to your mother. Ibumu baru saja membuatkan sarapanmu, kamu mengucapkan rasa syukur atau terima kasihmu kepada ibumu. Berarti ini percakapan antara kamu dan ibumu. Ya. Mom and Lia. Lia ini namamu misalnya. Lia, this is your breakfast. Thanks, Mom. Ya, cukup seperti ini saja ya dialog sederhananya yang Miss minta. Okay. Now,
we go to next. This will be your assignment. I would like you to pay attention to conversation 1 and conversation 2. To do unit 1 exercise 5. Ini dikerjakan di latihan unit 1, tulis ya. Unit 1 exercise 5. Okay, number 1. Conversation 1 is the example of blank 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 expression. Number 2. What does Fide give to Lia? Okay, Miss terjemahkan dulu nih ya. Percakapan 1 adalah contoh dari ungkapan apa. Nanti kita tinggal isi di titik-titik ini ya. Number 2, what does Fide give to Lia? Nomor 2, apa yang diberikan Fide kepada Lia? Nanti kalian jawab saja answer titik 2 apa ya. Number 3, why does Fide give it to Lia? Mengapa Fide memberikannya kepada Lia? Number 4, what does Lia respond to express her gratitude? Bagaimana responnya Lia untuk mengungkapkan ucapan syukurnya atau ucapan terima kasihnya? Okay, number 5, what does Fide reply? Lalu bagaimana juga jawaban dari si Fide? Okay, answer the following questions based on conversation 2. Ini bagian B ya, tadi bagian A, ini bagian B. Conversation 2 is the example of blank 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 expression. Dialog yang kedua atau percakapan kedua adalah contoh dari ekspresi atau ungkapan apa. Ini diisi ya. Number 2, why does Fide apologize to Lia? Nomor 2, kenapa Fide meminta maaf kepada Lia? Nanti kalian jawab ini ya. Number 3, what does Fide say to express apology? Apa yang dikatakan Fide untuk mengungkapkan minta maaf? Number 4, what does Lia reply? Nomor 4, apa yang dijawab Lia? Number 5 ini, what does apologize mean? Okay, I hope you still remember ya. I hope that you can do your exercise well. Remember, unit 1 exercise 5 di buku latihan kalian. I would like you to write down all the questions and answer them properly. Miss mau ini semuanya dituliskan di latihan kalian dan jawablah dengan baik. After you have finished, upload it to English Google Classroom. Setelah kamu sudah selesai, tolong diupload ya, diunggah ke English Google Classroom ya. Now let's watch conversation 1. Happy birthday, Lia. This is a present for you. Thanks. You're welcome. Now let's watch conversation 2. I'm sorry, Lia. I broke the rules. Don't worry, today I have another one. Now we go to English proverb. An empty vessel makes much noise. What does it mean? Foolish or stupid people are the most talkative. Orang bodoh adalah yang biasanya paling banyak berbicara atau paling kepo gitu ya. So in Indonesia biasanya dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Okay. So this is the end of our lesson. I would like to say goodbye to you good students. I hope that you understand all the explanations in this video. Thank you very much for your attention. See you. Goodbye. God bless you.